हेलो एसीबी पबजी मानिए। हेलो भाई, कौन हमको खेलेगा फ्री फायर? उसको आवाज दूंगा जन। हाँ? 14, 15, 16, 17, 18, 17, 12 सब पबजी फ्री फायर का मास्टर है। गली में बैठ के, खेत में बैठ के, गाछ के नीचे बैठ के मथवा सटा के मर 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 एकदम 1:30 बजे रात में मरे मरी। जहाँ रात में कुकुर सुतता था, कुकुर बैठता था, वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। অনেকেই গাঁজা খান, গাঁজা খাওয়ার দোয়া জানেন না। আজকে আপনার করে দোয়াটা শিখে দেই। গাঁজা খাওয়ার আগে দোয়াটা করবেন। সিদ্ধি খাইলে বুদ্ধি পারে। জি করবো মানা তার চক্ষু দুটি করবি কানা, জি করবো খাইস না তার বাড়ি ভূগোল দিয়ে যাস না, জি করবো খাইস তার বাড়ি ভূগোল দিয়ে ঘুরে ফিরে যাস। মা তোর পাগলা পোলা টান মারছে সামলাইস, বাজার শাহজালাল কুত্তে বিলে সব আলাদা। হুজুর, আমি আপনাকে ভালোবাসি। আই লাভ ইউ। আমি মাদ্রাসায় পড়ি, প্রেমে পড়ি না। झारखंडी बाबा, आजकल के लड़का सब खाना खाने बैठता है तो मोबाइल कहाँ रखता है? खाना खाने बैठता है, एक तरफ मोबाइल एक तरफ भात। अच्छा, अगर वहाँ मोबाइल भात हटा के गोबर रख दो, गोबरो मर दे। एक बार कहो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। আর একবার কहो সুবহান আল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। রাগ করলা না। এই নামগুলো নিলে ভালো না ক্ষতি? ভালো। তুমি এমন একটা ব্যক্তি যে কয় আইলো তার পিছেই যাও, গেলে পরে তোমার ক্ষতি হয়, লাভ হয় না। কথাটা ঠিক না বে ঠিক? ঠিক। রাগ করলা না না। यार मैं